another episode of Indonesia Makan Sayur with me, Chef Sophie Navita from Jakarta, Indonesia. Okay, pernah gak sih pengen nyemil? Like you really want to eat something chocolatey but you don't want to eat something with wheat in it. Maybe because you're gluten intolerant. Mungkin juga karena gak pengen makan sesuatu yang banyak tepung-tepung deh, suka bikin gendut atau suka bikin perutnya kembung gitu kan. Kan memang ada beberapa orang yang alergi gluten ya, atau mungkin memang tidak ingin makan produk yang ada tepungnya. And even when you eat products with flour in it, dengan tepung, sebaiknya hindari tepung putih, because that's not the flour you want. Karena tepung yang putih itu kita udah nggak tahu ya, udah ada pemutihnya kah, ataukah sudah ditambah ini itu gitu. Harusnya kan dari gandum warna aslinya aja nggak putih kan. So today I'm gonna share with you how to make raw brownies. Karena seperti yang saya katakan, Indonesia Makan Sayur, YouTube videos yang saya upload tidak melulu soal makan sayur-sayuran atau buah-buahan, tapi juga makan segala sesuatu yang berbasiskan tumbuhan or plant-based foods recipes. Okay, to start off, kita akan mulai dengan kacang walnut. Nah, kacang walnut itu seperti ini bentuknya. Okay, this is kacang walnut. Walnut ini memang saya bagi menjadi dua. Jadi 2 cup di sini dan 1/4 cup lagi ada di sini. Nanti saya akan jelaskan kenapa. You'll know why I separate 2¼ cups of walnuts. And I have dates ya. Kurma seperti biasa, jangan cari manisan kurma, tapi betul-betul kurma yang hanya dikeringkan. So just dried dates, okay? Not the ones that are sugar infused or stuff. You don't want those things in your body, okay? Kurma, potong-potong dan diukur 6 tablespoons, 6 tablespoons. Then we have raisins, my favorite. Tadi saya sudah bilang bahwa ini akan jadi brownies. So brownies, apalah artinya tanpa rasa coklat. So this is raw cacao. No, not cacao yang biasa yang kita beli di supermarket yang sudah ada gula dan yang lain-lain. This is just plain raw cacao. Belinya di mana? Sabar ya, nanti di akhir video akan saya kasih teman-teman saya yang sangat baik hati menjual barang-barang yang sehat seperti ini. So this is cacao and this is carob. Okay, carob ini juga datang dari sebuah tumbuhan yang menghasilkan carob like this. This is already powdered carob, okay? Carob ini sebenarnya adalah pengganti rasa coklat untuk orang-orang yang punya intoleransi terhadap caffeine. So if you cannot take caffeine from the raw cacao, just get carob instead, okay? So if you're going to use cacao, 6 tablespoon cacao. Kalau mau pakai carob, if you're going to use carob, 6 tablespoons of carob. But today I'm going to use both. Jadi di sini ada 2 tablespoons, 2 tablespoons of cacao and 2 tablespoons of carob. So we're gonna mix them together. Dan biasanya kalau dikawinkan carob dan kakao ini rasanya lebih menyenangkan dan cerah ceria gitu. Why? Because carob sedikit lebih manis, sementara kakao akan mengeluarkan rasa bitter coklatnya. And later on, my favorite oil, bukannya promosi ya, tapi saya senang sekali dengan merek oil ini, namanya Young Living. Saya pakai yang peppermint. This is actually for you to breathe in. Juga sangat berguna kalau misalnya pusing-pusing ya, bisa ditaruh di sini gitu kan. Jakarta macet kan, pusing kan. But this is an oil that is so pure that you can use it in your culinary cooking or uncooking in this case because we're doing raw. So you will know what to do with later. Spatula. Pisau tadi sudah dipakai untuk potong the dates, so I don't need it anymore. I'm going to put it here. And some molds, ya, untuk nanti kita bentuk brownie-nya. Oh, and half cup of water, okay? Nanti kita lihat seberapa banyak yang kita butuhkan. First of all, yang kita lakukan adalah kita ambil yang 1/4. Take the quarter and put it in your food processor. Just process just enough. Jangan terlalu lembut, okay? I don't want it to be too powdery. Karena ini nanti untuk topping di atas. This is going to be our topping, so figure it out, okay? Ooh, okay. A little bit more.
Okay. I think we got it. Kita buka dulu. We open it up. Kurang lebih seperti ini kasarnya. Okay. Can you see? Karena ini nanti buat topping. So we put this away. This is gonna be the topping sprinkled on our brownie. Kita mulai masukkan satu persatu. We put in the walnuts. And we put in the dates. Disebar supaya lebih mudah ya. Oke, kita tutup dulu. There we go. Okay, I think it's better. Okay, now raisins. The sweetness will only come from your dates and your raisins. Jadi pastikan pilih kurma dan kismis yang baik, bukan yang sudah direndam dalam gula, because you don't want those things in your body. Gula putih, no, okay? Jadi manisnya betul-betul dari kurma yang asli dan kismis yang asli. Lalu mulai pelan-pelan kita masukkan kakaonya and carob. Bear with me, we're almost done. Oh, yum! Oke. Saya melihat bahwa ini bisa memakai sedikit air supaya nanti saat dibentuk akan sedikit lebih lengket. So maybe 1 tablespoon of water. Okay, maybe 2. There we go. Air hanya dipakai bila diperlukan. Okay, you don't have to use water if you don't need to. Setiap adonan berbeda-beda. So you be the judge of your own dough. Oh, brownie. Nah, ini hasil yang kita inginkan. Jadi sudah agak sedikit lengket, tapi juga nggak terlalu berminyak. Hati-hati karena walnut ini kalau keseringan dipegang atau terlalu lama di food processor, minyak aslinya akan keluar. And you don't want it to be too oily. So do not over process and do not over touch, because once it gets to your skin, the natural oils of the walnut will all come out. So now, what I'm going to do is, careful of the blade here. Kita pindahkan ke sini. I'm not going to use my hands. And make sure, karena saya www.perhitungan.com, kruk sampai yang paling akhir. Jangan ada sisa. Sayang. Okay. Today I'm feeling like I want a bit of peppermint. So, kalaupun Anda tidak punya essential oil seperti saya ini, pakai aja peppermint oil apapun yang memang untuk kulineri ya, whatever culinary peppermint oil you have. But just make sure it's non-alcohol based. Kalau bisa yang organik lebih baik lagi. This is just 1 drop and I'm gonna put it in. Okay. I'm gonna start mixing. Okay. Okay, so ternyata saya buatnya cukup banyak untuk 2 jenis wadah, this kind of mold, yang nanti tinggal kita dorong. I'm just gonna have to push this one out. And this mold here, and now we put them on the serving plate. Jangan lupa kita masukin ini.
Ta-da! So, one for you, one for me, and one healthy brownie for you and me. Indonesia, makan sayur. Saya Chef Sophie Navita.